बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की 95 नंबर किस्त से पहले हम 94 नंबर में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उस्मान गनी की शहादत का बदला लेने का। तो दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने लश्कर को लिए हुए मकाम मरवर तक आ पहुंची तो उस्मान बिन हनीफ अपने लश्कर लिए हुए बसरा से निकला और सफा रहा हुआ। उम्मुल मोमिनीन के लश्कर का मेमना हजरत ताला के सुपुर्द था और मसरा के सरदार हजरत जुबैर थे। जब दोनों लश्कर आमने सामने एक दूसरे के करीब आ गए तो अव्वल मेमना की जानब सफे लश्कर से हजरत ताला निकले और उन्होंने हमदो सलवात के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की फजीलतें बयान की और इनके खून का बदला लेने की लोगों की तरकीब दी। इसके बाद मैसरा की जानब से हजरत जुबैर निकले और उन्होंने ताला रज़ी अल्लाह ताला की तकरीर की तस्दीक की। फिर इसके बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फज़ाइल बयान फरमाया। हजरत उम्मुल मोमिनीन की तकरीर सुनकर हजरत उस्मान बिन हनीफ के लश्करों के इसी वक्त दो ग्रोह हो गए। एक तो उस्मान बिन हनीफ के साथ मक्का मस्त और मुकाबला पर आमादा थे और दूसरे वो जो ताला और जुबैर से लड़ने को अच्छा नहीं जानते थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन और हजरत ताला जुबैर ने जब ये देखा कि उस्मान बिन हनीफ के लश्करों में खुद ही फूट पड़ गई है तो मैदान से वापस चले आए और पीछे हटकर अपने खैमों में मुकीम हो गए। लेकिन उस्मान बिन हनीफ अपने साथियों को लिए हुए बराबर मुकाबले पर खड़े रहे और उन्होंने जारिया बिन कद्दामा को हजरत उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में भेजा, जिसने आकर अर्ज किया कि ए उम्मुल मोमिनीन, उस्मान गनी का कत्ल होना ज्यादा पसंदीदा था बमुकाबल इसको कि तुम इसे मलहूम ऊंट पर सवार होकर निकली। तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पर्दा मुकर्रर किया था, तुमने पर्दा की हत्या की। अगर तुम अपने इरादे से आई हो तो मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस चली जाओ और अगर बजरो कराह आई हो तो अल्लाह ताला से मदद चाहो और लोगों से वापस चलने को कहो। ये तकरीर अभी खत्म ना होने पाई थी कि हकीम बिन जब्ला ने उम्मुल मोमिनीन के लश्कर पर हमला कर दिया। इधर से भी मुदाफत की गई मगर शाम होने के सबब लड़ाई खत्म होगी। अगले दिन अली सुबह हकीम बिन जब्ला ने सफ अलाई की और तरफैन से लड़ाई शुरू हुई। हकीम बिन जब्ला मारा गया। खुलासा यह कि उस्मान बिन हनीफ को अंजाम कार शिकस्त हुई। बसरा पर तला और जुबैर का कब्जा हो गया। उस्मान बिन हनीफ गिरफ्तार होकर हजरत ताला और जुबैर के सामने आए तो हजरत उम्मुल मोमिनीन को इतला दी गई। उन्होंने छोड़ देने का हुक्म दिया। वो वहां से छोड़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के तरफ रवाना हुए। अब हजरत ताला और जुबैर हजरत उम्मुल मोमिनीन का बसरा पर कब्जा हो गया, लेकिन ये कब्जा भी वैसा ही था जैसे कि उस्मान बिन हनीफ का कब्जा था, यानी मुआफिक और मुखालिफ दोनों किस्म के लोग बसरे में मौजूद थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को जब ये मालूम हुआ कि अहले मक्का मुखालफत पर आमादा है तो आपने मुल्क शाम की तरफ रवानगी का मुतबी फरमा दिया। इसके बाद ही खबर पहुंची कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत जुबैर और हजरत ताला मां लश्कर मक्का से बसरे की तरफ रवाना हो गए। तो आपको बहुत सदमा हुआ। आपने तमाम अहले मदीना से इमदाद तलब की, खुतबा पढ़ा और लोगों को लड़ाई के लिए आमादा किया। अहले मदीना को जब ये शक गुजरा कि वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला और जुबैर के मुकाबले में लड़ने को निकले, लेकिन जब हजरत अबुल हाशिम या बदरी ज़ियाद बिन मुतल्ला बिन साबत ने आमादगी जाहिर की तो वो लोग भी आमादा हो गए। आखिर माह रबीउल अव्वल सन 36 को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला मदीना से निकलकर बसरा की तरफ रवाना हुए। कूफियों और मिस्रियों की ग्रोहों ने भी आपकी मियत इख्तियार की। इसी लश्कर में अब्दुल्ला बिन सबा भी मां अपने साथियों और राजदारों के मौजूद था। जब आप मदीना से रवाना हुए तो रास्ता में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मिल गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला घोड़े की लगाम पकड़कर खड़े हो गए और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मदीना से तशरीफ ना ले जाएं, वल्लाह अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे तो मुसलमानों का अमीर यहाँ फिर लौट कर ना आएगा। लोग गालियां देते हुए अब्दुल्ला बिन सलाम की तरफ दौड़े। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इसको छोड़ दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में
یہ اچھا آدمی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور مقام زیدہ میں پہنچے تو خبر سنی کہ طلحہ اور زبیر بصرہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقام زیدہ میں قیام کر دیا اور یہیں سے ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کے نام احکام جاری کیے۔ محمد بن ابی بکر محمد بن جعفر کو کوفہ کی جانب روانہ کیا، وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے لائے۔ خود زیدہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو جنگ کی ترکیب دیتے رہے۔ چند روز کے بعد مدینہ منورہ سے اپنا اسباب اور سواری وغیرہ منگوا کر روانگی کا عزم کیا۔ لوگوں کو چونکہ حضرت طلحہ اور زبیر سے لڑنا پسند نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پر حملہ کروں گا اور جب تک وہ خود حملہ کر کے مجھ کو مجبور نہ کریں ان سے نہ لڑوں گا، اور جہاں تک ممکن ہوگا ان کو رائے راست پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی زیدہ سے روانہ نہ ہوئے تھے کہ قبیلہ طے کی ایک جماعت آ کر شریک لشکر ہوئی۔ آپ نے ان کی تعریف کی۔ زیدہ سے روانگی کے وقت آپ نے عمر بن جراح کو مقتل البشر کا افسر مقرر فرمایا۔ مقام فید میں پہنچے تو قبیلہ طے اور قبیلہ اسد کے کچھ لوگوں نے حاضر ہو کر ہم رکاب چلنے کو اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اقرار پر ثابت قدم رہو، یہی بہت ہے، اور لڑنے کے لیے مہاجرین کافی ہیں۔ اسی وقت مقام پر آپ کو کوفہ سے آتا ہوا ایک شخص ملا۔ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم صلح و صفائی کے ارادے سے نکلے ہو، یعنی طلحہ اور زبیر وغیرہ سے صلح کرنا چاہتے ہو، تو ابو موسیٰ تمہارا شریک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم پر کوئی حملہ آور نہ ہو ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے۔ فیض سے روانہ ہو کر مقام میں شلبہ پر قیام ہوا تو وہاں خبر پہنچی کہ حکیم بن جبلہ مارا گیا، اور عثمان بن حنیف خود آ کر حاضر خدمت ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تم کو تمہاری مصیبتوں پر اجر ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر نے اول میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھر انہوں نے بدعہدی کر کے مجھ پر خروج کیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر، عمر و عثمان کی اطاعت کی اور میری مخالفت کرتے ہیں، کاش یہ لوگ جانتے کہ میں ان سے جدا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر آپ طلحہ زبیر کے حق میں بد دعا کرنے لگے۔ محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ انہوں نے کوفہ میں پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خط ابو موسیٰ کو دیا اور لوگوں کو حضرت علی کے حکم کے مطابق موافق لڑائی پر آمادہ کرنے لگے، لیکن کسی نے آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ جب محمد بن ابو بکر نے زیادہ اسرار کے ساتھ ترغیب دی تو لوگوں نے کہا کہ لڑائی کے لیے نکلنا دنیا کا راستہ ہے اور بیٹھا رہنا آخر کی راہ ہے۔ لوگوں یہ سن کر بیٹھ رہے۔ محمد بن ابی بکر محمد بن جعفر کو یہ دیکھ کر غصہ آیا اور ابو موسیٰ۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔